की मसरूफियत, किसी इशू, किसी जॉब, किसी बिजनेस की वजह से मीटिंग का हिस्सा नहीं बन सके, आप उनको यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। एक मरतबा पार्टिसिपेंट के ऑप्शन पे क्लिक करके मीटिंग लिंक अपने ग्रुप्स, अपने ब्रॉडकास्ट, अपने स्टेटस पे लगा दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग मीटिंग का हिस्सा बन सकें। काफी सारे लोग हमारे दरमियान आ चुके हैं। शबीर खान हैं, आप भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूं मैं आपको। कैलाश कुमार हैं, आप भी को होस्ट हैं। डॉक्टर सिद्रा इमरान हैं, आप भी को होस्ट हैं। असदुर रहमान है, मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दे रहा हूं। एंड आयशा राजपूत है, मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दे रहा हूं। और भी काफी सारे लोग आते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, मीटिंग का हिस्सा बनते जाएंगे। काइंडली अहमद सुहेल साहब अगर हमारे दरमियान मौजूद हैं, आप हैंड रेज कर दीजिए ताकि आपको। ओके सर, अहमद सुहेल साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं आपको भी को होस्ट की कमांड दे चुका हूँ। ग्रेट लीडर हैं। एंड तनवीर अख्तर हैं, आप भी को होस्ट हैं। चलिए, काफी सारे लोग और भी आएंगे, जुड़ते जाएंगे। दिलावर खान है, आप भी को होस्ट हैं। चलिए, सुबिला ताखीर, हम आज के सेशन को प्रोसीड करते हैं। आप सब लोग आए, मैं आप सबका वेलकम करता हूं और मैं ये समझता हूं कि आपका टाइम बहुत कीमती है। आप किस कीमती टाइम को हमारी टॉप लीडरशिप बहुत जो है वो हम समझेंगे कि आपके इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। सो हमारे दरमियान हमारे ग्रेट लीडर्स मौजूद हैं एंड मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। सर अहमद सुहेल साहब मौजूद है, बड़े भाई हैं एंड हमेशा इन्होंने मुश्किल टाइम में जो है वो ईगल टीम पाकिस्तान के ऊपर इनके बड़े एहसानात हैं, बड़ी इनकी जो है वो कोशिशें, काविशें हैं। सो अहमद भाई, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा अपने कीमती टाइम में से अपने कीमती अल्फाज से कम्युनिटी को डिलीवर कीजिएगा अपने टॉपिक को फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स एंड देन आगे जो है वो होस्ट मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम, जुमा मुबारक सर। और सेकंड दुआ है कि अल्लाह करीम भाईजान को सेहत कुली अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए। बिल्कुल सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो डियर टीम मेंबर्स, बहुत शुक्रिया। यकीनन यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे ज्वाइंट पीपल ही हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, सीखा और सिखाया। तो बड़ी खुशी होती है इस हवाले से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टम के साथ आपका मुखलिस होना इस बात की अलामत है कि अगर आप मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं तो आप सिस्टम से मुखलिस हैं, ठीक है। और अगर आप मीटिंग भी नहीं अटेंड करते, ना आप करते हैं ना आपकी डाउन में कोई करता है, तो फिर सर आप जितने को मुखलस हैं आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है। पासेज के बारे में मैं एक बात किया करता हूँ और कहता रहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हजारहा प्लान है और उनमें से पासेज पे एक साइड पे करें और बाकी सारे एक साइड पे करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ज्यादा मेच्योरिटी नजर आएगी ना, जिसके अंदर आप देखेंगे कि वाकई यार जिसको प्लान का नाम दिया जाना चाहिए, जो वाकई कुछ है, तो सर वो फॉर से, ठीक है। अब इतना ग्रेट सिस्टम है, इतना कमाल का सिस्टम है कि लोगों को लाखों पति किया। अब सवाल पैदा होता है, सर हमें तो कुछ नहीं मिला। जी बिल्कुल, जिनको कुछ नहीं मिला ना, आज की मीटिंग सिर्फ होने के लिए, ठीक है ना। जो लाखों पति हैं, शायद मेरी बातें उनके लिए नहीं है, मेरी बातें उनके लिए हैं जो लाखोंपति इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर बन जाएंगे। अच्छा, करना पता क्या होता है, फोर्स से ज्वाइन कर लिया ना आपने, ये अब ये जो आज चंद अल्फाज में बोलूंगा ना सिस्टम के बारे में, आ गया मार्केट में, इट्स ओके। पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना आपकी पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आप देखिए आप किसी भी डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं, डजंट मैटर आप करते क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर आप क्या प्रोफेशनल हैं, क्या आप प्रोफेशनली अपने अकाउंट को लेके चल रहे हैं, क्या आप प्रोफेशनली अपने सिस्टम को लेके चल रहे हैं। अगर तो जवाब आता है ना जी बिल्कुल मैं प्रोफेशनली चल रहा हूँ लेके सिस्टम को, तो सर आपको मुबारक हो, ठीक है। आप बड़े खुशकिस्मत बंदे हैं। मैंने 100% गारंटी से बात करूंगा कि लोग टिश्यू बेच के भी करोड़ोंपति बन सकते हैं, लोग सुइयां बेच के भी करोड़ोंपति बन सकते हैं, लोग माचिसें बेच के भी करोड़ोंपति बन सकते हैं, इवन लोग थक्का ब्रांड सिगरेट का वो भी बेच के करोड़ोंपति बन सकते हैं। सर जी ढंग होना चाहिए ना,
ढंग होगा तो कुछ रंग होगा ना, अगर कुछ रंग होगा तो कोई नाम होगा ना। अब आप उसी वे के साथ चल रहे हैं जिसके साथ सभी चलते हैं, तो फिर सर आप में और लोगों में कोई खास सा फर्क नहीं रहा। आप में और उन लोगों में कोई खास फर्क नहीं है जो बिल्कुल ऐसे ही अपनी डफली और अपना राग, नहीं नहीं सर, नहीं, सिस्टम इजाजत नहीं देता। आप में से जितने लोग, इंक्लूड मी, हर वो पर्सन जो ये कहता है कि सर काउंट ग्रो नहीं कर रहा, सिर्फ ये सवाल उठाने से पहले अपने आप से पूछ लें कि क्या आप सिस्टम को प्रोफेशनली लेके चल रहे हैं। अगर आप प्रोफेशनल वे में नहीं सिस्टम के साथ कॉपरेट कर रहे, तो फिर सर वो जो 5, 10, 20, 50, $100 या जितना भी आपने अर्न कर लिया है, मुबारक हो आपको, उतने ही आने थे जितने आगे हैं। अब आपको वे बदलना होगा, अपना पैटर्न बदलना होगा, अपना मेथड बदलना होगा, अपने आप को अपडेट करना होगा, तभी जाके कहीं सर सिस्टम आपको उसी तरह का फीडबैक देगा, उसी तरह का जनाब पे आउट करेगा जिस तरह का आप एक्सपेक्ट करते हैं। अब अभी मैं आपको अपने चंद अकाउंट्स मैं स्टार्ट करता हूं अपने व्हाट्सएप से, और प्रोफेशनली जो आपकी प्रोफेशनल का मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूं, आपने ये देखना है कि यहाँ पे मेरी डीपी लगी हुई है, ठीक है जी। अब मैं जरा अपने स्टेटस पे आता हूँ। आज मैं आपको अपने सारे स्टेटस दिखाऊंगा टोटल अकाउंट्स के, कि जनाब मैं कर क्या रहा हूँ और मेरा तरीकाकार क्या है, और आपने ये देखना है कि क्या आप भी इसी वे में चल रहे हैं। सर देखें, मजाक, अगर आप सिस्टम के साथ सिंसियर नहीं है ना, तो फिर माजरत से सर आप टाइम पास करें, दिन गुजर जाता है, ग्रुप्स के अंदर एक्टिव रहें। यहाँ पे एक बड़ा खास पॉइंट मैं आपके साथ हाईलाइट करने लगा हूं कि आप आज नोट कीजिएगा डायरी के ऊपर कि आपकी फॉर्सेज वर्किंग ओरिजिनल कितनी है। मतलब कि एग्जैक्ट अगर आप अपने आप से पूछते हैं कि यार मेरा जो फॉर्सेज वर्किंग टाइम है वो कितना है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपका फॉरसेज वर्किंग वो तमाम मेंबर जिनकी काउंट ग्रो नहीं हो रहे, जो ये कहते हैं कि जी हमारी इनकम नहीं हो रही, उनका फॉरसेज वर्किंग टाइम बहुत थोड़ा होता है। फॉरसेज वर्किंग टाइम इतना थोड़ा होता है कि वो समझ रहे होते हैं कि नेट को ऑन कर देना, मोबाइल हाथ में पकड़ लेना, इट्स कॉल्ड ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग। नहीं बाबा, ऐसे तो नहीं ना, ये क्या मतलब नेट ऑन करना ऑनलाइन वर्किंग कहलाता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ग्रुप्स के अंदर लोगों की पिक्स के ऊपर, लोगों की अचीवमेंट्स के ऊपर क्लिक कर देना, कमेंट कर देना, वो मतलब कि कुछ भी कमेंट कर देना, अच्छा या बुरा, ये ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं होती, ठीक है ना। और इसका नाम ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। सर आप सिस्टम के साथ मुखलिस कितने हैं, आप अपने साथ मुखलिस कितने हैं, ये आपका स्टेटस बताता है। फॉरसिजियन हो और फिर उसके स्टेटस के ऊपर जनाब फॉरसेज से हट के चीजें नजर आ रही हो, तो उसकी प्रोफेशनली को भी मेरी तरफ से ढेर ढेर सारा सलाम, दोनों हाथों से सलाम। अभी चलते हैं जनाब, मैं ओपन करने लगा हूं अपना व्हाट्सएप स्टेटस। ले जी, व्हाट्सएप स्टेटस पे चलते हैं तो क्या होता है कि बीइंग मेरी कल बर्थडे थी, तो उसके हवाले से मैंने 2-3 पोस्टें आउट ऑफ द वे लगा दी थी अपनी, मतलब के सिर्फ वो क्या उसे बोलते हैं कि ये मेंशन करने के लिए कि यार मैंने बर्थडे को सेलिब्रेट, खैर ये एक अलग टॉपिक है। अ सैलरी इज द ड्रग दे गिव यू टू फॉरगेट योर ड्रीम। अब सर ये जो मैंने मेंशन किया है, ये लिंक्ड करता है मेरे फॉरसेज के बिजनेस के साथ, ये लिंक्ड करता है कि जी मैं फॉरसेज कर रहा हूं, ये लिंक्ड करता है कि हम ऑनलाइन नेटवर्क मार्केटिंग में लेके अपने आप को बैठे हुए हैं, ठीक है जी। अब आगे देखिएगा जरा, जिनकी टीमें काम नहीं कर रही, जिन लीडर्स की टीम्स को इशू आ रहा है, ठीक है जी, ये मेरी टीम का एक लीडर है, ठीक है जी। 19,175 रुपए जनाब ने चंद दिनों के अंदर अर्न किए हैं। अब मेरे पास कोई वे नहीं था इनको अप्रिशिएट करने का, मैंने कॉल भी की, मैंने टेक्स्ट भी किया, और एट द एंड मैंने खुद पोस्ट बना के अपने स्टेटस पे लगा दी, इस बंदे को मोटिवेट और इसको बूस्ट अप करने के लिए कि यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब उसका रिस्पॉन्स क्या होता है कि जनाब ने इसी पोस्ट के बिहाफ पे एक तो ज्वाइनिंग मजीद तैयार कर दी। सर ये प्रोफेशनलिज्म है आपका, आप कितने मुखलिस हैं, आपका अपनी टीम के साथ बिहेव, अपनी टीम को सपोर्ट, सर ये ही प्रोफेशनलिज्म है। और टाई कोट लगा के बैठ जाना सर भी प्रोफेशनलिज्म नहीं कहलाता। अब आगे बढ़िएगा जरा, मैं अपना अपना स्टेटस आपको दिखा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सर मेरी वॉइस, मेरे स्टेटस पे मेरी वीडियो, आइए जितने मेल मुझे सुन पा रहे हैं,
یار خدا کا واسطہ ہے، اگر تو آپ کسی کے کانے نہیں ہیں، کسی کا لینا دینا آپ نے نہیں ہے، تو پھر آپ کیوں اپنا چہرہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ مطلب کہ کون سی سیکورٹی ایجنسیز، کون سی ایف پی آر، کون سے مطلب ایسے مسائل ہیں؟ ایون کہ اگر آپ جابین ہیں تو اٹس اوکے، آپ کو پرمیشن ہے۔ اب جو بالکل ایک آزاد آدمی ہے جس کا اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، وہ بھی یہ کہ جی میں اپنا اسٹیٹس خود ڈاؤن لوڈ مطلب کہ ریکارڈ نہیں کر سکتا، میں کسی اچھے سے بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں اپنی وائس نہیں ریکارڈ کر سکتا، اور میں کرنا بھی فورس سے چاہتا ہوں، اور میں کمانا بھی لاکھوں چاہتا ہوں۔ مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیں کہ پروفیشنلزم یہ ہے کہ آج شہزاد بھائی اگر کروڑ پتی ہیں، ان کے اپلائنر اگر کروڑ پتی ہیں، اور اس طرح لیڈرز کی بڑی بڑی لسٹ ہے جتنے کروڑ پتی ہیں، مجھے بتائیں کیا یہ کیمرہ شائع لوگ ہیں؟ کیا یہ کیمرے کو فیس نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب کہ سادہ لفظوں میں کہیں تو مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، میں نے کہا ہم سارے بشرم ہیں؟ نہیں سر، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ آج اپنے فیس کے ساتھ فورسیج کرنا شروع کر دیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ یقین جانیں گے کتنا آپ کا امیج اپڈیٹ ہوگا، اور کتنے لوگ آپ کے ساتھ جڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ چھپا کے خود کو بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ میری یقین جانے 151 ڈائریکٹ ممبر میں نے جوڑے ہیں سر، میں نے پیج دکھایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور ابھی انشاءاللہ مزید مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو میں پراپر مزید لانچ کر رہا ہوں۔ اب میری جو ویڈیوز ہیں، میری پوری کوشش ہے کہ فورسیج کے ریلیٹڈ میں وائس ریکارڈ کروں، ویڈیو ریکارڈ کروں، اور یہ میری پروفیشنلی کا حصہ ہے۔ سر اگر آپ کو کہا نا کہ فورسیج کو پروفیشنل ہو کے چلیں، پروفیشنلی لے کے چلیں، تو سر پہلے ہم خود، آپ لوگ بعد میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، لے جناب اگلا سٹیٹس بھی اسی کے ریلیٹڈ، اس کے بعد forsage.ie آن لائن بزنس بھی اس کے ریلیٹڈ، یہ بھی اسی کے ریلیٹڈ۔ آپ کی کمائی آپ کی اوقات سے اوپر نہیں، کبھی نہیں آتی، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کمائی یہ وہ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ چلتے ہیں، یہ بھی بزنس کے ریلیٹڈ، یہ بھی بزنس کے ریلیٹڈ ہے۔ آئیے ذرا، یہ سر یہ میرا واٹس ایپ ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے کوئی اونٹ پٹانگ ادھر ادھر کی بات میں نے سر نہیں کی فورسیج کے ریلیٹڈ۔ میرا سٹیٹس میرے فورسیج کو یقین جانے، اب تو جو لوگ پلان پوچھتے ہیں، جو سسٹم کے بارے میں جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یار کوئی بندہ آن لائن ارننگ کی بات کر رہا تھا، میں نے کہا یار احمد بھائی سے بات کرتے ہیں، سٹی حافظ بات کے اندر وہ آن لائن ارننگ کرتے ہیں۔ وہ سر اتنی تو میری ارننگ ہی نہیں ہے۔ ہاں ارننگ میری نہیں ہے، لیکن میں کنسسٹنٹ ہوں، میں مستقل مزاجی کے ساتھ میں اپنے فیس بک پہ جاؤں گا، میں اپنے واٹس ایپ پہ جاؤں گا، میں اپنے انسٹا پہ جاتا ہوں، میں ٹویٹر پہ جاتا ہوں، میں میسنجر پہ جاتا ہوں، میں جدھر بھی جاتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو اپنی سٹوری پہ لے کے آتا ہوں، یہ میری فیس بک، یہ میری سٹوری، ٹھیک ہے جی۔ وی آر ہائرنگ اور سروسز بلاک چین بیسڈ ڈیسینٹرلائزڈ۔ وہ بھائی اتنا پروفیشنل بھی نہیں ہے، کم سے کم نقل کرنی شروع کر دیں، کم سے کم کوشش شروع کر دیں کہ یار ہماری فیس بک سٹوری، ہمارا کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا جو نان پروفیشنل نظر آئے اور پتا چلے کہ یار بونگیاں ماری ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں فیس بک، اب میں نے آپ کو سٹوری دکھا دی، اب اگر میں آپ کو اپنی فیس بک کے اندر لے جا کے دکھاؤں، سر چیک کریں، آپ اپنی فیس بک پہ دیکھیں ذرا، آپ نے کور فوٹو لگائی ہوئی ہے؟ سر کوئی نہیں لگائی ہوئی، اور اتنی آسان ہے۔ دیکھیں اوپر میری پروفائل پہ آنے کے فوراً بعد ہی پتا چل جاتا ہے کہ یار یہ بندہ کوئی آن لائن ارننگ کا کام کر رہا ہے، کوئی اس طرح کا کام کر رہا ہے کہ جس میں مطلب کہ کوئی نہ کوئی ورچوئل کام ہے اس طرح، ٹھیک ہے جی۔ احمد سہیل، مسٹر احمد سہیل، رائٹر، اسپیکر اینڈ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایکسپرٹ۔ اب بھائی ایکسپرٹ کا میں نے لکھا ہوا ہے، میں ہوں کوئی نہیں، لیکن ہو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگوں کو سیکھتے اور سکھاتے، آپ لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی ایکسپرٹ بن جاؤں گا۔ اب میں ایکسپرٹ نہیں، میں نے ایکسپرٹ لکھ دیا ہے سر جی، میری پروفائل کی ڈیمانڈ تھی، میری پروفائل کا تقاضا تھا کہ مجھے اپنی پروفائل کو اس طرح کا بنانا ہے کہ میری پروفائل پہ آنے کے بعد بندے کو لگے کہ یار یہ کوئی بزنس کر رہا ہے۔ ہم لوگ فورسیج کو بندے پھنسانے والا کاروبار کہتے ہیں، اور ہمارے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی شو کرواتے ہیں کہ واقعی یہ بندے پھنسانے والے، مطلب کہ انہوں نے نا جال لگائے ہوئے ہیں، وہ کڑکیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، اور لوگ پھر بچتے ہیں۔ اور اللہ کرے اللہ ہر اس بندے سے بچ جائے جو فارسیج میں اس نیت سے کام کر رہے بندے پھنساؤ۔ سر یہ بندے پھنسانے نہیں، بندے تارنے والا کام ہے، بندوں کو بچانے والا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے سر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی پروفیشنلزم ہی نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ مختلف جگہوں پہ جا کے میں اسپیچ کرتا رہتا ہوں، مختلف ادارے، اسکول، اکیڈمیز، ہلکے پھلکے فنکشن پہ مالک کی مہربانی ہے لوگ بلا لیتے ہیں۔ میری پروفائل پہ آپ کو بھی وہی چیزیں نظر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، شکریہ میری محنتی ٹیم کا، یہ وہ فلاں فلاں۔ سر جی میٹر ہی نہیں کرتا، فورسیج کا بندہ ہو
फॉरसेज पे काम कर रहा हो और उसके जनाब अकाउंट के ऊपर वो लगे ही ना कि ये फॉरसेज का है किस एंगल से, इंस्टा पे सारा आ जाए, ठीक है जी। कोई प्लेटफॉर्म आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा जिसके ऊपर सर जी मैंने प्रोफेशनलिज्म ना दिखाया हो, ठीक है जी। अब कितनी पोस्ट हैं? 142 पोस्ट हैं। फॉलोवर चलो जितने भी हैं, फॉलोइंग भी जितनी भी है सर, यहाँ पे भी सेम पोस्ट वो जो मैंने उधर लगाई हुई थी, ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम पोस्ट जो मैंने उधर लगाई हुई थी, अब यहाँ पे भी सेम पोस्ट, आप चेक कर लें, ठीक है जी, चेक कर लें। ये सारी की सारी सर पोस्टिंग क्या हैं, ये 5 माह में मतलब कि $10,000 मुकम्मल 30, सर ये क्या है? ये सारी की सारी कोशिश अपने आप को आपने जब तक प्रोफेशनली नहीं लेके चलेंगे, बड़ी माजरत से कुछ नहीं हो सकता। अब अगर मैं कहूं कि हाँ जी आए जरा अपने अपने अकाउंट्स दिखाएं, अपने अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस दिखाएं, वहां पे क्या वो बालू और बिल्लियां और वो दिल जले और दिल वो पता नहीं क्या क्या, नहीं सर नहीं। आप अगर फारसेज पे है ना सर जी, मैं ये कहता हूं, आज मैं आपको एक ना नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपर्ट बंदे की एक डेफिनेशन आपके साथ शेयर करूंगा। वो कहता है कि अहमद भाई, ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, आप अपनी टीम क्रिएट करते हैं, आप टीम बनाते हैं, आप टीम को लेके चलते हैं, सर इसकी डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला बंदे का अगर मिजाज नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग वाला मिजाज अगर नहीं है, तो फिर सर उसे जितनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आप जाके बैठा दें, बड़े बड़े प्रोफेसर्स को उससे मिलवा दें, बड़े बड़े नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट उसके पाँव में बैठा दें, सर जी गोल गोल के वो उसके कानों में रस डालते रहें, उस बंदे को कुछ समझ नहीं आनी। रीजन सर उसका मिजाज ही नहीं था, वो मिजाज एटीट्यूड, अगर आप बाय मतलब के रवैये के लिहाज से आप फॉरसेज वाले नहीं लगते, बड़ी माजरत से वो जो आप एक्सीडेंटली ग्रो कर गए हैं ना सर, वो फिर आपके मुकद्दर ही थे। अब ज्यादा देर तक ये कहानी नहीं चलेगी सर, हमें प्रोफेशनल होना पड़ेगा। जो वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है वो वीडियो रिकॉर्ड करे, जो वॉइस रिकॉर्ड कर सकता है वॉइस रिकॉर्ड करे, अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर सर आपके जो प्रोफेशनल डीपीज हैं वो लगी होनी चाहिए। ये जो व्हाट्सएप पे डीपीज आपकी लगी हुई हैं सर, ये जो हल्की फुल्की लोकल, ये प्लीज पहले तो ये चेंज करें। लगे आपसे बात करने के बाद लगे कि यार मैं किसी नेटवर्कर बंदे से बात कर रहा हूँ। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे पास और बहुत सी बातें हैं करने के लिए, लेकिन मैम सितरा इमरान दैट्स यू नो कि वो एक हमारी ग्रेट लीडर हैं, ग्रेट नहीं ग्रेटेस्ट लीडर हैं, और अभी उनका भी टाइम होने वाला है इंशाल्लाह। कल की मीटिंग में मैं आपसे टॉक करूंगा हाउ टू डील टू जॉइंट पर्सन, यानी कि एक तो है न्यू पर्सन से किस तरह उसको किस तरह डील करते हैं, अब हमने ज्वाइंट पर्सन से किस तरह डील करना है। ये कोई इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इंतहाई मजेदार टॉपिक होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत सी नई बातें मैं आपको बताऊंगा, ये टीमें क्यों नहीं एक्टिवेट होती, क्यों नहीं मोटिवेट होती, क्यों काम नहीं करती, इसके रिलेटेड कल मैं चंद पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी के लिए मैं माइक स्पूत करता हूं मैम सिद्रा इमरान के, फर्दर मीटिंग को वो कंटिन्यू करती हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सोचों के बदलने से निकलता है नया दिन, सूरज के चमकने को सवेरा नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम एंड डियर ऑल मेंबर्स। सबसे पहले जो आज का टॉपिक है जो आपको डिलीवर करना है, पंफलेट आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, हाउ टू गेन द मोमेंटम। इस बिजनेस में मोमेंटम, अच्छा सबसे पहले बताना ये है कि मोमेंटम होता क्या है, आपके बिजनेस में मोमेंटम का मतलब क्या है और उसको बरकरार आपने रखना कैसे है, सबसे पहले आपको ये बताना है। इस मोमेंटम को बताने से पहले मैं आपको चंद चीजें दिखाना चाहूंगी, आपके साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ। मोमेंटम आपको समझाना है, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको मैंने डिलीवर कर देना है। सबसे पहले ये कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैं खुद इस बिजनेस को कैसे लेकर चल रही हूँ, आपके सामने तकरीबन मैंने अपनी हर टेक्निक, हर टिप्स मैंने आपको शेयर कर दी है। मोमेंटम बरकरार रखने की सिर्फ मेरी एक वजह है, वो वजह ये है कि मेरा फोन, इतना यकीन करें मेरा फोन मेरे उस्तादों से भरा हुआ है, मेरे जो इंटरेस्ट है वो मेरे उस्ताद मेरे फोन में हर, आप मेरा, अगर मैं आपको अपना इंस्टाग्राम विजिट कराऊं, मैं आपको अपना इंस्टाग्राम विजिट कराऊं तो सोनू शर्मा सर, दीपक सर, शेख सर, कासिम, मेरा इंटरेस्ट ही है। मैं इनके अलावा मैंने आज तक, यकीन करें जब मैं फ्री टाइम में भी होंगी तो मैंने आज तक इनके अलावा किसी को, यकीन करें, नहीं सुना, क्योंकि मेरा शौक ही नहीं है। जब आपका माइंड, एक सारी एनर्जीज आपकी एक जगह पर आती है ना मोमेंटम
मोमेंटम ऑटोमेटिकली आपका, आप डिस्ट्रैक्ट होते ही तब जब आप इर्द गिर्द की चीजें देख रहे हैं। इसके बाद आपकी जो सर ने बता दिया कि आपका अकाउंट सब कुछ वगैरह प्रोफेशनल होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं, वो तो है ही प्रोफेशनल, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये देख लें कि आपके पास ये सारा जो है ना, इस स्क्रीनशॉट ले लें, अपना अकाउंट आपने इस तरीके से प्रोफेशनल बनाना है। अगर आप बोलेंगे भाई यूट्यूब भी यूज करती हैं आप, हाँ जी मैं यूट्यूब भी यूज करती हूँ। अब अगर आप मेरी यूट्यूब पर आ जाए, आप लाइब्रेरी में जाएं, ठीक है, और यहाँ पर वॉच लेटर में जाए 737 है, ये मैंने कोई आप लोगों के लिए नहीं रखे, ये मेरे अपने शौक है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। 787 आप देखें, यहाँ पर आपको शहजाद सर नजर आएंगे, फॉर्सेज का पम्फलेट कैसे बनाना है, लीड्स कैसे जनरेट करनी है, दीपक सर है, कासिम अली शाह सर, ये रात के मेरे शौक हैं कि जब बिल्कुल मैं अपने बिजनेस से फ्री हो जाती हूँ, जब मैं बिल्कुल थक गई हूँ ना, तो मैं इनको सुन लेती हूँ। वरना बोले पूरा दिन काम किए तो फिर आप क्यों कर रही है, ये इसलिए क्योंकि मेरा मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। अगला आप देख लीजिए, आप फेसबुक की तरफ आए, ठीक है, फेसबुक मैंने कभी यूज नहीं की, फेसबुक सिर्फ लीड जनरेशन के लिए आती है, उसमें मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि फेसबुक में आपने क्या करना है। आप देखें, आपका फेसबुक का जो पेज है ना, आपका जो अकाउंट है वो पेज में कन्वर्ट होना चाहिए। आप देखें मेरे फ्रेंड्स, मेरे फॉलोअर्स हैं 4.1 के फॉलोअर्स, ये बड़ा प्रोफेशनल आपका लुक देता है कि भाई आपको कोई विजिट करे ना तो बड़ा प्रोफेशनल कि भाई आपके फॉलोअर्स हैं, ठीक तरीके से आपकी प्रोफाइल सेट है, आप ये देख लें, सब कुछ सेट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें। अपना जो है ना, अगर नहीं आता तो इस पे काफी वीडियोस पुरानी है, अपना जो पेज है ना, अपनी फेसबुक है, उसको आप क्या करें, उसको आप कन्वर्ट करें, अपने जो है ना पेज में कन्वर्ट कर दें, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा, तरीका पता चल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अभी ये देखें, यहाँ पर आए तो आप देखें लीड्स, आप देखें लीड्स की टेंशन, आप देखें मेरा पूरा काम दिन में पड़ा है, मैंने रात करना है, वो मैंने कल से रेडी करके रखा हुआ है। यहाँ आप ये देख लें, ये सारा मैंने आपको दिखा दिया, ये इतनी ये जो है ना चैट्स पड़ी हुई है कि मैंने अभी आज कोई काम नहीं किया, अभी तो आगाज हुआ है दिन का। तो ये है आपके पास मोमेंटम। अब मोमेंटम को जरा समझिएगा, ये मैं आपको स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, एंड ये तो मैंने आपको दिखा दिया रीजंस कि भाई ये मैं क्यों इतनी कनेक्टेड रहती हूँ अपने काम के साथ। उसकी वजह ये है कि मेरा इंस्टाग्राम पे मैंने कभी कोई ड्रामा मूवी गाना, मतलब मेरा शौक ही नहीं है, ये मैंने कभी नहीं देखा, फ्री टाइम में भी कभी आज तक नहीं देखा। तो ये है कि अब मोमेंटम होता क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आप एक ट्रेन है, लाइव कॉमन एग्जाम्पल है, इसके बाद आपके बिजनेस की तरफ डायरेक्ट आऊंगी। कॉमन एग्जांपल, एक ट्रेन है, वो ट्रेन 20 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, ठीक है, उसके सामने एक पत्थर आ जाए, वो पत्थर क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। क्यों? क्योंकि वो भी मोमेंटम में नहीं थी। एक अगला सिनेरियो समझे, एक ट्रेन है जो कि 100 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, उसके सामने दीवार क्या चट्टान भी आए तो वो चीरती हुई जाएगी। वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि वो मोमेंटम में थी। आपके बिजनेस का मोमेंटम क्या है? ऑलवेज थिंक कि आप मोमेंटम अपने बिजनेस में लाएंगे कैसे। वो आप इस तरह लाएंगे कि अपने आइडियाज को आप रिफाइन करते जाएं, अपने आइडियाज जो आपके माइंड में आते हैं ना, उसको आप रिफाइन करते जाएं, और जो आपके एक्सपर्ट्स हैं ना, बिजनेस के जो एक्सपर्ट्स हैं, आपके जो मेंटोर्स हैं, आप उनसे ज्यादा बात करें, आप उनसे ज्यादा डिस्कशन करें, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने सीखा हुआ है, उनसे आप ज्यादा बात करें। उसके अलावा ये कि अपने आइडियाज को डिस्कस करें, छुपा छुपा के नहीं रखे। आपने देखा होगा मैंने कभी आज तक कोई बात छुपा के नहीं रखी, आप सबको पता है, मेरी सारी रूटीन, हर चीज आपको पता है। मेरे मेंटोर्स जितने या माशाल्लाह जितने लीडर्स बैठे हैं, हर एक को मेरी रूटीन पता है, मेरी डिस्कशन हर एक से अल्हम्दुलिल्लाह है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये मेरे लीडर्स हैं, ये मेरे सीनियर्स हैं, ये मेरी इंस्पिरेशन है, ये सारे। उसके बाद इससे होगा क्या? इससे होगा ये, और हाँ एक और बात, आपको हर्डल्स आएंगी इस मोमेंटम में ना। जब मोमेंटम ब्रेक कैसे होता है, इसमें आपको हर्डल्स आएंगी। वो हर्डल्स कैसे आएंगी कि भाई आपको रिजेक्शंस आएंगे। वो रिजेक्शंस आपके कभी अंदर से भी अपने आप भी रिजेक्ट करेगा, कभी जमाना भी रिजेक्ट करेगा, आपको रिजेक्शंस आएंगे। आपको मैं सीक्रेट एक बता दूं, इन रिजेक्शंस को अपना फ्यूल समझ ले जिंदगी में। अगर कामयाब होना चाहते हैं, इस रिजेक्शंस को अपना फीडबैक समझें। ये आपके फीडबैक है, जो कह रहा है गलत है, आप बोले अच्छा भाई मुझे बताइए मैं ठीक कैसे करूं। एंड जो आपको कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, खुश होने की तब भी जरूरत नहीं है। आप मोमेंटम तब भी टूटेगा अगर आपको जो एक कामयाबी होती है ना, खुमार आपके अंदर पैदा कर देती है। कामयाबी को भी आपने कोई बड़ा नहीं, कामयाब हो रहे हैं, ठीक है, अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, कोई तारीफ कर रहे हैं तो जज़ाकल्लाह, कोई क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसको भी जज़ाकल्लाह, क्योंकि हम इसको और इंप्रूव करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा ये मकसद, हमारा ये मकसद है कि हम टीम ईगल फॉर्सेज को एक बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाएं। और आपने अक्सर देखा होगा भाई, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 1 से जो 50 तक का रैंक आता है ना, जो 1 से 50 गोल्ड रैंक होता है, बड़ा स्मूथली जाता है। हालांकि होना ये चाहिए कि 1 से 50 मुश्किल आए, 50 to 100 बड़ा मोमेंटम में जाए। समझ मुझे ये नहीं आती कि भाई 50 के बाद 100 का जंप मुश्किल क्यों लगता है। इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझे कि भाई जब आप 1 से 50 तक पहुंचते हैं, 1 to 50 बिजनेस पार्टनर्स, आपका गोल्ड रैंक अचीव होता है, भाई वो तो आपके इतने तजर्बा, आपको कुछ पता ही नहीं है। आप यू स्टार्ट एट फ्रेश, वो तो आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपका वो लेट होना चाहिए। जब आप 50 to 100 करेंगे, यू आर स्टार्टिंग एट एक्सपीरियंस, तब आप तजर्बे से शुरू कर रहे हैं, आपको पता है कि आपने पीछे इतनी गलतियां की हैं, तो वो तो आपका बड़ी जल्दी अचीव होना चाहिए। फिर उसमें मसले क्यों आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो मोमेंटम हमारी टीम का इतना ब्रेक क्यों हुआ है। 50 के बाद तो 100 यूं ही होना चाहिए। आपको पता है मेरा जब 50 हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी 70 हो गया, 20 ज्वाइनिंग्स उसके बाद डायरेक्ट हुई है।
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اب وہ میرا مومنٹم برقرار ہے. اچھا, ایک مومنٹم اور نہ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بہت سے فنکشنز آتے ہیں, کبھی آپ کی جو ہے نا کوئی ایکٹیویٹیز آتی ہیں, اس میں آپ اپنا بزنس پٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے بزنس پٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا. آپ یقین کریں, میں آپ کو اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں, پچھلے پورے ہفتے میں 1 یا 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوئی. کیوں؟ کیونکہ میرے ایگزامس تھے, مجھے 18-19 گھنٹے پڑھنا تھا, فزیو, بایو کیمسٹری, اناٹمی, اور اس کے بعد میں اپنی ٹیم کو بھی ٹائم دینا ہے, بزنس بھی کرنا ہے. میں نے جو 5 گھنٹے کی نیند تھی اس کو 2 پہ کر دیا, 3 گھنٹے بزنس کو دیا. میں آپ کو سیریس بتا رہی ہوں, پورے ہفتے میری روٹین رہی ہے. تاکہ یہ آپ کو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب جو بزنس کر رہے ہیں اس میں آپ ایک ایسا دیکھیں, اپنے آئیڈیاز کو نا, جو آپ کے ذہن میں آئیڈیاز آتے ہیں نا, اس کو بڑے اسمال لیول پر لانچ کر دیا کریں, بہت اسمال لیول پر لانچ کر دیا کریں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ پرفیکٹ ہو جائیں گے تو ہم تب کام کریں گے. اچھا, ابھی یہ جو ہے نا ٹھیک نہیں کرے, اپنے آپ کو ایز اے کلائنٹ ڈیل کریں. ٹھیک ہے, اس مومنٹم کو کیسے بنائیں, اپنے آپ کو ایز اے کلائنٹ ڈیل کریں. ایز اے کلائنٹ ڈیل کرنے کے بعد آپ سوچیں کہ اگر میں کلائنٹ ہوں تو میں اس بات کو کیسے مانوں گا, میں کیسے کنونس ہوں گا. اپنے آپ کو کنونس کریں سب سے پہلے. اگلے بندے میں یقین تبھی ٹرانسفر ہوتا ہے جب آپ خود کنونس ہیں. تو اپنے آپ کو, اگر میں یہ سوچتی نا کہ آج جو آپ کے سامنے طریقہ آیا ہے نا, جو میں نے آپ کو آج ڈیلنگ کا طریقہ بتایا, پہلے دن یہ نہیں تھا, پچھلے 2 مہینے بڑے خراب طریقے آزما کے غلطی کی, پھر سیکھا, آج الحمدللہ. ابھی بھی اس میں مزید امپروومنٹ کی ضرورت ہے, امپروومنٹ کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے. تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایز مچ پاسبل ایز یو کین وٹ یو آر ڈوئنگ. جو آپ کام کر رہے ہیں ان کو سیکھیں, سمجھیں, اپنے آپ کو ایز اے کلائنٹ ڈیل کریں, اور اپنے سارے تھاٹس, کامیابی کی ایک وجہ بتا دوں, اپنے سارے تھاٹس, اپنی ساری انرجیز ایک ڈائریکشن میں لگائیں. یہ جو ملٹی ڈائریکشن کام کریں, کبھی مائنڈ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے, کبھی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, کبھی ریجیکشنز آتے ہیں, کبھی کوئی فنکشن آتا ہے, کبھی کچھ آتا ہے, اس سب سے چھوڑ کے اپنا مائنڈ اور اپنی مائنڈ کی ساری انرجیز, اپنے فون کے انٹرسٹ, اپنے انٹرسٹ, اپنا سب کچھ بزنس میں لگائیں. دیکھیں, جب کچھ آپ الگ کرنے جاتے ہیں نا, دنیا آپ کے خلاف کھڑی ہوتی ہے, آپ کے سامنے ہے سب کچھ. جب بھی آپ کچھ الگ کرنے جائیں گے, اب مارکیٹنگ بہت الگ فیلڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کو خلاف کرٹیسزم آئیں گے. آج آپ سے لوگ کہیں گے کیا کر رہے ہو, اگر آپ اسی جملے کو بدلنا چاہتے ہیں کہ یہ کیسے کیا, تو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, تھوڑی سی ایفرٹس کرنی پڑیں گی. صرف ہمت رکھیے گا, ہم آپ کی ہمت ہے, ہم یہاں ہمیشہ آپ کے سامنے, آپ کے ساتھ نظر آئیں گے جہاں آپ کو مسئلہ آئے گا. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مشکل وقت میں گھبرائیے گا نہیں, اور صرف آپ نے یہ کام, جو آپ کام کر رہے ہیں, اس کو کرتے رہیے, ڈیلی بیسس پر کرتے رہیے. 1-2 گھنٹہ دیں, روز دیں, اور اس مومنٹم کو بریک, ایک پہلے تو مومنٹم پکڑے, اور پھر اس مومنٹم کو چاہے کچھ بھی ہو جائے, کسی قسم پر, کسی بھی قیمت پر آپ نے بریک ہونے نہیں دینا. اینڈ پر آپ کو صرف یہی میسج دینا چاہوں گی, اور ایک اور بات کہ اخلاق اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ احساس کے رشتے سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے, اتنی نفرت لے کر کہاں جانا ہے, آپس میں کنیکٹڈ رہیں. ایز اے فورسز ہم ایک کمیونٹی ہے, ہم ایک فیملی ہے, ٹیم ایگل فورسز کے نیچے ہم ایک قوم ہے اور ہم ایک ٹیم ہے. اس میں اتنے گرجز اور اتنی دشمنی پالنے کی ایک دوسرے سے ضرورت نہیں ہے. اینڈ پہ اتنا ہی, اتنی جلدی ہمت ہارا نہیں کرتے جو لوگ محنت سے کنارہ نہیں کرتے, جن کے دل و زباں تر ہو محبت سے, وہ کبھی نفرت کی طرف اشارہ نہیں کرتے. بہادری تو یہ ہے کہ تو سامنا کر مصیبتوں کا, غموں کے ڈر سے موت کو پکارا نہیں کرتے. نیکسٹ ہمارے درمیان ٹیم ایگل فورسز کی انسپریشن سر شہزاد کریم موجود ہیں, آپ کو کنٹینیو کریں گے. سر آپ موجود ہے تو کنٹینیو کیجیے گا فار دا نیکسٹ 5 minutes. اوور ٹو یو سر, تھینک یو سو مچ. Okay, thank you so much. I will congratulate you, both of you. آپ دونوں نے بہت زبردست طریقے سے اپنے ٹاپک کو پرسیڈ کیا. تو میرے دوست, تقریباً آپ کو کمپلیٹ سیشن پرووائڈ کر دیا گیا ہے, میرے بولنے کی گنجائش رہ نہیں گئی, لیکن پھر بھی چند ایک الفاظ آپ کی نظر یارا آپ سب کے سامنے ہیں. جس لیول سے یہ دونوں لیڈر ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, آج تقریباً 10 ہے, اور میری ابھی میٹنگ سے پہلے میڈم سے بات ہو رہی تھی, اور مجھے انہوں نے بتایا کہ پچھلے 10 دن میں 9 جوائننگز کروائی ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ڈیلی بیس پہ ڈبل فگر میں ایڈ ہو رہے ہیں. تو ڈبل فگر کا مطلب ہے کہ منتھلی 90,000 یا 1 لاکھ روپیز, ٹھیک ہے. سو آپ سب نے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے, اور آپ کم سے کم یقین کریں, یہ ڈیلی بیس پہ ایک جوائننگ کروائیں, مہینے کا آپ 30 کا 25 کا ٹارگٹ رکھیں. 25 جو ہے وہ آپ نے لازمی طور پہ کرنی ہے, اور اس سے زیادہ مومنٹم آئی تھنک اس پہ ہم بتا نہیں سکتے. آپ کے سامنے لائیو یہ شخص جو بات کر رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے زندہ مثال ہے, ٹھیک ہے. بڑی ڈس آرٹنیس آئی, بڑا کچھ ہوا مارکیٹ کے اندر, بڑے لوگوں نے جو ہے وہ گرانے کی کوشش کی, بڑے بڑے ہرڈلز آئے, بڑے بڑے جو ہے وہ لوگوں نے کہا
ٹھیک ہے. اور لیکن الحمدللہ لگے رہے, چھوڑا نہیں, کوئٹ نہیں کیا, اور آج الحمدللہ 1 سال کے عرصے میں ٹھیک ہے بلینئر بن چکے ہیں. سو ٹینشن نہیں ہے, آپ سب لوگ بھی اسی طرح بن سکتے ہیں. ریلیکس ہو کے فوکس کریں کام کے اوپر, ٹھیک ہے. اور میں آپ سب کے اندر بھی اپنے آپ کو دیکھتا ہوں, اپنی امیدوں کو دیکھتا ہوں, اپنے خوابوں کو دیکھتا ہوں. میرے آج بھی بڑے خواب ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ میں نے کبھی بھی مطلب یہ نہیں سوچا کہ بس میں نے اب بن گئے, اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ اپنے اندر بہتری لاؤں. آج بھی انشاءاللہ اس کی ایک کوشش ہوگی, ٹھیک ہے. ورکنگ کی بات کریں تو الحمدللہ آج بھی پراپر کام کریں گے. تو مقصد بات کرنے کا یہ تھا کہ آپ لوگ کبھی بھی, میرے آگے جو گولز ہیں, میری فرسٹ جو ہے وہ ضرورت تھی, میں نے اپنا گھر بنا لیا, سارا کچھ کر لیا. انشاءاللہ تعالی اس کے بعد بہت سارے گولز ہیں جو ابھی اچیو کرنے ہیں, اور جو ہے وہ بزنس کرنا ہے بہت بڑے لیول پہ انشاءاللہ تعالی کریں گے. اور اسی طرح سے, اور وہ سیٹلمنٹ میں نے یعنی کہ آن لائن ہی کرنا ہے, لیکن آن لائن کی فیلڈ میں اس سال اگر میں نے 2 کروڑ کمائے تو میری یہ نیت اور یہ ارادہ ہے کہ اگلے سال 9/3/2024 کے اندر میرے دوست, میں انشاءاللہ تعالی اسی سسٹم سے راؤنڈ اباؤٹ 2.5 کروڑ سے پلس کی انکم کرنے والا ہوں. اگر 2 کروڑ اس منتھ کمایا ہے, اس سال کمایا ہے, تو 2.5 کروڑ اگلے سال کمانے والا ہوں. یہ چند دن کا گیپ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو بہت اچھے سے کور کریں گے اینڈ چھکے چھڑائیں گے سب کی, ٹینشن نہیں ہے. آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کنسسٹنسی کے ساتھ لگے رہیں, کام کریں, ڈیلی کام کریں. کل میں نے دیکھا کہ ایک ہمارا مارننگ سیشن نہیں ہوا, اور آپ یقین کریں کہ لوگوں نے کام ہی کرنا چھوڑ دیا. ایک مارننگ, اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو ہے وہ فالو اپ اتنا ضروری ہے. اگر آپ لوگ جو ہے وہ اس میٹنگ کے تھرو چلتے ہیں تو آپ کی ٹیمیں بھی تو آپ کو دیکھتی ہیں نا. آپ کی ٹیم بھی تو, آپ سارا دن جو ہے وہ موبائل پہ لگے رہیں, گیمیں کھیلتے رہیں, کوئی بھی ایکٹیویٹی کرتے رہیں, یا مینولی کاموں میں مصروف ہیں, اپنی ٹیم کو ٹائم نہیں دیں, تو اس طرح تو نہیں نہ ہوگا. لوگوں کو جگانا پڑتا ہے. اور یہ کل میں نے لائیو امپلیمنٹ دیکھا کہ ایک سیشن نہیں ہوتا اور لوگوں نے 0 ورکنگ کی ہے. یقین کریں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اپنے مومنٹم کو برقرار رکھا کریں. سو ہوپ سو آپ کو کافی کچھ جو ہے وہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. اینڈ کل کا سیشن بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے. کل آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور کی جائیں گی انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی. سو ہوپ سو آپ سب سے ملاقات